Pinugin. Ligo nga sa Swedish. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay lang pa, sir. Pressure. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wala yun ko sampot na yung pressure t-shirt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, pang Mga points na. Ah. Mali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Pam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Sa ito nga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sunod. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa slide. Slow ka na ulit. Oh. 1, 2, 3. Parehara ni sa Swedish. Basta nata sa kao. Same rang lang. Ay, nasa isa. Asi. Ganyan. Ate, ayaw na pauli ate. Kanami mong model. Ayaw siya pauli. Ayaw mo siyang model. Trabaho ba siya? Ayan ang bana. Ah, hindi ka sa diyan. Oh, ina, naulan pa. Naulan pa sila sa. Ha? Ah, mag-video na ka diha. Ha? Maulaw. Video sa kate. Limot yun. Una pa na? Ano kayo masugod? Ako ka usugod? Yes. Sa kamot man ang kuan muna. Di ka mawala ni kaya unsay gigawa nato sa Swedish bitaw sa kamot kana nakatubang. Ora po na may himuon. So relax lang. Kunong jud ang kamot. Full body gihapon ni pero Foot massage nakalimot. siya, pero kung ano, happy lang kami. Oh. Ini Kay foot gipapan. massage kamot una? Kay gipapan pa man ti, gipapan pa sa mga isda. Ay, ano mo to din. Sa basatuan. Kuha na sa langgana, ma'am, no? Adili. Mag-foot wash gyud before mag-massage. Tanang massage foot wash ang ngamon gyud sugod. Unsa na putwas daw kani ihulom tiil sa planggana? Oo. Na may uban nga murag gripo nga na ay murag lababo bitaw sa maan. Tay ko anang tiil. Gayon sabunan nimo. Okay, 1, 2, 3. Lingot jud ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, ay. 1, 2, 3. Na yung mga pulse dire mo lang gipindot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
1, Singot kayo mo. Kauban din. Kani may counting basta 1 hour. Pag 1 and a half, 1, 2, 3, 4, Be. 5, 6. Be. Yan, pag 1 and a half hours. Sinal si Ate Almay na trapo.
Oh, trapo. Siya may Tapos gisingot dili. Tubod iyang singot. Puro sagot. Patol, napatas na pa itiil na tayo ko to. Gunting ko, dili pa gani Pam. kita po. Hotdan yun nagtubig ron, apil tiil. Na po ginani customer ma'am no. Mahilot niyo paningtog ayo. Namin yung sintanon. Ay, healthy body. Busy kaayo kay Condition, kuan healthy ga. body. Okay. Pare dito Gawas sa ng toxic, sentro. Gasugod na? Oo. No. Wala kaya bin Dili magyadihang ka na. dili mi ka halos So, kalusot. cross na tananda mo, cross na yung banda. Pointing Ah, dito siya. yung bago sa andang palo. Nakay-stress. Ano, sakit mo Kay ganun. na- Sa basa ng Eileen. limpyo kay trapo na ko ma kay tapos singot. Slide. Kani No, maayo ni hospital. dugmokon. Kaya ra man nimo ni siya dugmokon bisag ikaw lang. Oh, tama Na yun. yung kag. Oh, tama sa mawala gyud ang lingin. Mo na yung kapunta kung ano. Katulgo na. Lagi sa kasakit ba? Oh. Higahay na dia. Panungo. Mo ka na kay kabuhi mo na. Massage tiil mo ibirahan na apil ibirahan. Apil whole body gyapon ni na man ni ulo na ibak. Oy, ana di. Oo. Pero ang pag focus ma'am, gyud ani, tiil. human sa kamo tiil dayon. Kaya pag human sa tiil, likod, dayon head na dayon. Hindi pa. Ay, kanan gapo. Bantu ba ingon ka mo ang ako sa. O ana, balik na diri kay human na mo eskwela. Ko, dili pa ma'am kay Pasandig ka na, ma'am. Sa, unsa na mo ko Asa na eskwela mabasta? ko. Kaning TikTok daw yun dili ka ni. Oh, dai, so para siya por sandig na da nasawa ako sa pasta. Put mo sa kana ganahan ko ana balik dito. Tindo Foot reflex man gud nila mi. So man na siya may material sa foot massage o foot stick. Sa kana ganahan ko ana. Kana? Oh, foot stick na siya. Mo ko ganiha. Dapat sa internet. Oh, kabalik na. Paghulugan na mo, wa man kabayan. Ay naputlan. Okay. Ah, nagkay tulog. Yun na yun. Isa-isa ra ka kamot.